आंकर टेस्ट पे आम अलग कौटी खाऊनु टेस्ट भी अच्छी फास्ट कथा हूँ टेस्ट जो टेस्ट भल लगे आम से निश्चित लोक खोजी खोजी आज पहुँचे आमको टेस्ट भल लगे टेस्ट द्वारा सो हेलो गाइस जय जगन्नाथ मुझे आनंद वेलकम करती मोटे नुआ वीडियो को तो मुझे पहुंचे पूरा एक फेमस फूड स्टल जोटि बरा आउ चटणी मिले तो देखिए बरा चटणी खाने पचर के लोक ठिया होती तो अन्य दुकान में बरा खाइए ये दुकान बरा निरा तो आसतु देखिए आम टेस्ट अच्छे से जानिए आसतु वीडियो स्टार्ट करिए। कितने टाइम लगे नमस्कार आज्ञा आप मूल्यवान टाइम दे आप धन्यवाद। मो ना है मिठू कुमार प्रधान। एटा कौन ये चटणीटा चटनी ना और जो बिरीटा कौन प्रिपेयर कर बिरीटा काढ़ी देखिए आज्ञा केमी प्रिपेयर कर कौन कौन पड़ू बिरी पड़ू अदा धनिया पत्र ये सब पड़ू चटनी चटनी अदा पड़ू आंब कचि अदा पड़ू प्लस नड़िया पड़ू बादाम पड़ू आज गुड़ाए जिनस कौन के मैंने स्टार्ट करें बिजनेस 2008 केते कर 5टा 8टा 5:30 ରୁ 8 यही टाइम तो 2 घंटा 2.5 घंटा केते बिक्री हो बेपार सेमती जहाँ हो दुखी संसार चली जाऊँ। आरंभ हो लोक ठिया नापी बरा अधा है खड़ा है कारण गोटे भारी 150 बरा बाहर तो ये बरा बाहर तापर आउ बरा पड़ो तो से बरा हो आसा ये बरा पड़ी एका गोटे भारी 150 बरा बाहर 150 बरा बाहर कारण हूँ दुकान सब गहली थाए तो से गहली भांगे गोटे भारी 150 बरा बाहर आठी दिन को 20 किलो बिरी बटा ही बरा देवे आ भी 2 घंटा भितर सरी तो एथर आप जापर ये दुकान में बरार चाहिदा केते आपण मैंने तो लोक देखिए जापारे बरार टेस्ट केमी तो बरा न बाहर देखा लोक अपेक्षा कर बरा ने बोली
ହିଁ ତିଆରି ହୁଏ ବରା ଆଉ ଚଟଣି। ଏଠି ଅଧା ହେଇଥିବା ବରାକୁ ଆଉ ଥରେ ପକା ହେଲା ତ ଏକାବେଳେ ଏଇଠୁ 150 ବରା ବାହାରିବ। ବରା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି ତାପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ଚଟଣି ନି ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି? ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି। କ'ଣ କେବେଠୁ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଏମିତି କେମିତି ଆସିଲେ ବଜାର ଏତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏମିତି କେତେବେଳେ ଆସିକି ଖାଆନ୍ତି? ହଁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଆସିକି ଖାଇବା। ଅଲଗା ଦୋକାନ ମାନେ ବରା ତ ଖାଇଥିବେ, କ'ଣ କହିଲେ? ଅଲଗା ଦୋକାନରେ ତ ବରା ଖାଇଥିବେ, ତ ସେ ଦୋକାନଠୁ ଏ ଦୋକାନ ରେଟ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଖାଇବ ମାନେ ତା ପ୍ଲେଟ୍ର ଦାମଟା କେତେ ରହିବ? ପ୍ଲେଟ୍ଟା 20 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଖାଇପାରିବେ। 10 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଅଲଗା ଦୋକାନ ତ ସବୁ ବରା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ଚାହିଦା କ'ଣ ପାଇଁ? ଚାହିଦା ଆମର ଚଟଣି ସହିତ ଚଟଣି ପାଇଁ। ଚଟଣି ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ଆମେ ଦିନକୁ କେତେ କିଲୋ ବିରି ବଟା ହେଉଛି? 20 କେଜି 20 କିଲୋ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି ଦିନକୁ। ଆଉ ଚଟଣି ଚଟଣି ଡିସ୍ଟା ପୁରା ସରିଯାଉଛି। ଚଟଣି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା 7 କେଜି ସରିଯାଉଛି। ଆପଣ ଲୋକ ଚଟଣିଟା ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବେଠୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି? ମୁଁ ତ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି ଆମ ଘର ଏଇଠି ପାଖରେ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ମାନେ ପୁରୀ ଭିତରେ ଟିକେ ଜୋରେ ଟିକେ ଜୋରେ। ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ପୁରୀରେ ତାଙ୍କର ଫେମସ୍। ଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର କେବଳ ବରା ଚଟଣି କିଛି ଅଲଗା ଆଇଟମ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ତଥାପି ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଅଲଗା କେଉଁଠି ଖାଉନୁ। ଏଠି ଆସ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବି ମାନେ ଭଲ, କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ୍ ବି ଭଲ, ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ। ଯେଉଁଠି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବ ଆମେ ସେଠିକି ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଜି ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆମକୁ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗେ ଟେଷ୍ଟ କରେ ଆଉ। ତାହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ଖାଇଲେଣି? ରେଗୁଲାର ଖାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ରେଗୁଲାର ତ ଖାଇ ହେବନି, ଦିନେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଥରେ ଆମେ ସେଠି ଖାଇକି ରଖୁଛୁ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୁରୀରେ? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୁରୀରେ? ଆମ ଘରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସ୍ପେଶାଲ ବରା ପରା ଏଠି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ କଥା ହେଇଛି। କେତେ ଡେରି ହେବ? ଟିକେ ବରା ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କ'ଣ ଅଛି ବରାର? ଗୋଟାଏ 5 ଟଙ୍କା। ଏ ଦୋକାନର ଲୋକେସନ୍ ଏଠି କହିପାରିବେ? ଦୋକାନର ଲୋକେସନ୍ ତ ଆମର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ଜୋରେ ଟିକେ ଜୋରେ। ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡିଆମରା ବରା ବୋଲି କହନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡିଆମରା ଛକ, ମୁଣ୍ଡିଆମରା ଛକ ଏଠି ପାଖରେ ଦୋକାନ ଆମର ମୁଣ୍ଡିଆମରା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡିଆମରା ଛକ। ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ବରା ଚଟଣି ଆନା ବୋଲି କହିଲେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଏ ଦୋକାନ ନାଁ ହେଉଛି ଆନା ବରା ଚଟଣି। ଆପଣ ଏଠି ଖାଲି ବରା ହିଁ କରନ୍ତି? ଖାଲି ବରା?
सप्र प्रपर लोकेशन देखे दूँ आपको देखिए गुंडीचा मंदिर साइड गोटे अच्छी पानी टांकी पानी टांकी फ्रंट रे ये स्टॉलटा देखिए बहुत बड़ा पड़े टेस्ट कर लगे फास्ट बरा और पानी लगेदवा भल अच्छे टेस्ट भल अच्छे 10 टाँग प्राइस भी ठीक अच्छे इवनिंग के स्नैक्स बड़ा अच्छे कही आप गोटे बरा खाई सारे आप देखे दी गोटे बरा खाई सारे चटनीटा बहुत बढ़िया टेस्ट लगे धनिया पत्र पड़े तो मुझे खाई मम्मी भी पसंद हो बस देखा नेक्स्ट वीडियो मो चैनल चाहूँगी नुआ वीडियो देखा चाहते जल्दी जल्दी चाहिए मो चैनल सब्सक्राइब कर दिखाँ साइड बेल आइकन बेल प्रेस देखा नेक्स्ट वीडियो टाटा बाय बाय टेक केयर।